Good afternoon. So, this time no, ako ipakita sa inyo ha, for our new recruits, kato ganing na-take sa exam niya, kailangan man mag-Elite Starter course, so they need to undergo it through the Alex. So, FWD Alex. So, pinakauna na ang buhaton is enroll man ako siya, then confirm their Alex account. So, ilang buhaton is pangitaon nila ning kani no accelerated learning experience account confirmation, pangitaon nila silang email, and then buhaton nila is click the confirm, then choose the browser, then automatic mag-change password na siya. Okay, so for the meantime, atong buhaton nga password is atong organic password lang, so general password nato get so good FWD. So dili pod save changes, password has been changed, continue. So this time ato nang i-continue is ato nang imuhang email. Ano password nimo? Okay, so makita na mo diri ang courses. So pinakauna ang buhaton nato is diri ka sa Elite Starter course, kay din mo man yung kailangan requirement para maka-code ka sa Nigjet. So welcome video. Hamtod humano ni mo ni tanan. Okay? Hamtod maabot ka sa certificate. Thank you. So if you have questions, no, ask lang kay continue, enter. Okay, by the way, no, pingon mo sa asa man ako na, sumawala na ko ana sir, asa man ka mabalik. So dito ka sa browser, sa imong cellphone or sa Google Chrome. So bato nimo ana, yes, type nimo sa search bar FWD Alex. So pila ko na nga result. Sa log out sa nako niya ako So mo na yung mulugwa. Type tag FWD Alex, search ka again. Click mo lang pinakaunang result. Then mo na yung mulugwa. So type nimo itong imong gi-register nga email. Then password. Ana diri maka video start.